السلام علیکم. امید کرتا ہوں تمام دوست اچھے ہوں گے, خیریت سے ہوں گے. ریشنلٹی اس کا مطلب ہوتا ہے دوستو عقلیت, معقولیت, یعنی سمجھ بوجھ سے کام لینے کی صلاحیت کو کہتے ہیں ریشنلٹی. اس سے مراد دوستو سوچنا اور فیصلہ کرنا منطق, حقائق اور دلیل کی بنیاد پر بجائے جذباتی یا ذاتی تعصب کے, ذاتی جانبداری کے. یعنی جب آپ کسی معاملے کو ٹھنڈے دماغ سے دیکھتے ہیں, تمام پہلوؤں کا جائزہ لیتے ہیں اور سب سے بہتر راستہ اختیار کرتے ہیں, تو یہی کہلاتی ہے ریشنلٹی. فار ایگزامپل, آپ کے پاس تھوڑے سے پیسے ہیں اور آپ نے نیا موبائل خریدنا ہے. جذبات میں آ کر آپ مہنگا فون خریدنا جذباتی فیصلہ ہوگا, لیکن اگر آپ اپنی ضرورت یعنی بجٹ اور مستقبل کو دیکھ کر خریداری کریں گے تو اسے کہتے ہیں دوستو عقل مندی سے فیصلہ کرنا, ریشنلٹی جسے کہا جاتا ہے. Rationality means thinking and making decisions based on logic, facts and reason instead of emotions or personal biases. Rationality یعنی عقلیت یا عقلی سوچ, یہ ایک ناؤن ہے. means کا مطلب ہے یا سے مراد ہے, یہ ایک ورب ہے. thinking مطلب سوچنا, غور و فکر کرنا, یہ ایک ناؤن ہے ing فارم کے ساتھ, یعنی جیرنڈ ناؤن جسے کہتے ہیں. اینڈ اور یہ کنجکشن ہے. میکنگ مطلب کرنا, میکنگ کا مطلب بنانا بھی ہوتا ہے, بنانا یا کرنا, یہ بھی ایک ناؤن ہے. ڈیسیجنز یعنی فیصلے, یہ ایک ناؤن پلورل ہے. بیسڈ آن کی بنیاد پر, لاجک یعنی منطق کی بنیاد پر, لاجک کہتے ہیں عقلی اصول, دلائل کو, یہ ایک ناؤن ہے. فیکٹس مطلب حقائق کی بنیاد پر, یہ ایک ناؤن پلورل ہے. اینڈ اور یہ کنجکشن ہے. ریزن کا مطلب دوستو سب کو پتا ہے کہ وجہ ہوتا ہے, ریزنز مطلب وجوہات. اس کا ایک اور بھی مطلب ہوتا ہے یعنی دلیل یا جواز پیش کرنا یا سوچنے کی صلاحیت, اس کا مطلب ہوتا ہے. ریزن مطلب سوچنے کی صلاحیت کی بنیاد پر, یا آپ کہہ سکتے ہیں دلیل یا جواز کی بنیاد پر. انسٹیڈ آف بجائے اس کے. ایموشنز یعنی جذبات یا احساسات کی بنیاد پر. ایموشنز دوستو ایک ناؤن پلورل ہے. اور یا یہ کنجکشن ہے. پرسنل مطلب ذاتی, ایک ایڈجیکٹیو ہے. بائسز کا مطلب ہوتا ہے تعصبات کی بنیاد پر, اس کے کہتے ہیں جانبداری یا طرفداری جسے کہا جاتا ہے بائسز. ریشنلٹی مینز thinking and making decisions based on logic, facts and reason instead of emotions اور پرسنل بائسز. عقلیت کا مطلب ہے سوچنا اور فیصلے کرنا جو منطق, حقائق اور دلیل پر مبنی ہوں بجائے جذبات یا ذاتی تعصبات کے. A rational person carefully examines a situation, looks at all possible options and chooses the most sensible one. A rational مطلب ایک عقل مند. rational سے مراد دوستو عقل مند, سمجھدار. پرسن کہتے ہیں شخص کو. ریشنل دوستو ایک ایڈجیکٹیو ہے, پرسن ایک ناؤن ہے. کیئرفلی مطلب احتیاط سے, توجہ اور سوچ سمجھ کر, یہ ایک ایڈورب ہے. ایگزامینز یعنی جائزہ لیتا ہے, پرکھتا ہے, دیکھتا ہے, پڑتال نکالنا جسے کہتے ہیں, ایک ورب ہے. سچویشن یعنی صورتحال کو یا صورتحال کا, سچویشن ایک ناؤن ہے کیفیت کا. لکس مطلب دیکھتا ہے, یہ ایک ورب ہے. ایٹ مطلب کو, آل پاسبل تمام مطلب ممکنہ, looks at all possible یعنی تمام ممکنہ آپشنز کو دیکھتا ہے. آپشنز کہتے ہیں دوستو اختیارات کو. all ایک ایڈجیکٹیو ہے, possible ایک بھی ایک ایڈجیکٹیو ہے. آپشنز دوستو ایک ناؤن پلورل, اس کا مطلب ہوتا ہے اختیارات. اینڈ اور یہ کنجکشن ہے. چوزز مطلب چنتا ہے, منتخب کرتا ہے, انتخاب کرتا ہے, ایک ورب ہے. دا موسٹ مطلب سب سے زیادہ, موسٹ کا مطلب ہوتا ہے سب سے زیادہ یعنی بڑے درجے والا, اعلیٰ درجے والا, ایک ایڈورب ہے. سینسیبل ون مطلب مناسب یا معقول کو. سینسیبل سے مراد دوستو ایک معقول, ایک سمجھدار, ایک عقل مند, یہ ایک ایڈجیکٹیو ہے. A rational person carefully examines a situation, looks at all possible options and chooses the most sensible one. ایک عقل مند شخص احتیاط سے کسی صورتحال کا جائزہ لیتا ہے, تمام ممکنہ اختیارات کو دیکھتا ہے اور سب سے معقول کو جو ہے چنتا ہے, منتخب کرتا ہے. Rationality helps in solving problems effectively. Rationality یعنی عقلیت, یہ ایک ناؤن ہے. Helps مدد دیتی ہے, یہ ایک ورب ہے. In solving یعنی حل کرنے میں, in ایک preposition ہے, solving کا مطلب ہوتا ہے حل کرنا, یہ ایک جیرنڈ ناؤن ہے. Problems یعنی مسائل کو. Problems ایک ناؤن پلورل ہے. Effectively یعنی مؤثر طریقے سے, کامیابی سے یعنی اچھے نتائج کے ساتھ, ایک ایڈورب ہے. And avoiding mistakes caused by hasty decisions.
एंड और ये कंजक्शन है, अवॉइडिंग मतलब बचना यानी बचने में यानी मदद देती है, ये एक नाउन है। मिस्टेक्स यानी गलतियों से, मिस्टेक्स एक नाउन प्लूरल है। काज्ड बाय मतलब पैदा होने वाली, काज से मुराद दोस्तों वजह बनना या पैदा होने वाली। हेस्टी का मतलब होता है जल्दबाजी, हेस्टी कहते हैं दोस्तों जल्दबाजी को, यानी जल्दबाजी एक एडजेक्टिव है। डिसीजंस कहते हैं फैसलों को, यानी जल्दबाजी में किए गए फैसलों से पैदा होने वाली। डिसीजंस एक नाउन प्लूरल है। Rationality helps in solving problems effectively and avoiding mistakes caused by hasty decisions. अक्लियत मदद करती है मसाइल को मौसर तरीके से हल करने में और जल्दबाजी के फैसलों से पैदा होने वाली गलतियों से बचने में। For example, before buying something expensive, a rational person will compare prices, check quality, and decide if it is truly necessary. फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर बिफोर मतलब से पहले या पहले, ये कंजक्शन है, इसे प्रपोजिशन के तौर पर भी यूज़ करते हैं। बाइंग मतलब खरीदना, ये एक नाउन है, जीरो नाउन यानी खरीदने से पहले। समथिंग मतलब कुछ, समथिंग से मुराद दोस्तों गैर मुअय्यन चीज़ मतलब कोई चीज़, ये एक प्रोनाउन है। एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगा या महंगी यानी ज़्यादा कीमत वाली, एक एडजेक्टिव है। और रेशनल पर्सन यानी एक अक्लमंद शख्स, रेशनल एक एडजेक्टिव है, पर्सन एक नाउन है। विल कंपेयर मतलब मवाजना करेगा, फ्यूचर टेंस है। विल कंपेयर से मुराद दोस्तों मवाजना करेगा यानी मिलाएगा। प्राइसेस यानी कीमतों का, प्राइसेस एक नाउन प्लूरल है। चेक क्वालिटी, चेक क्वालिटी से मुराद दोस्तों क्वालिटी जांचेगा, क्वालिटी को चेक करेगा। चेक दोस्तों एक हमारे पास एक वर्ब है, क्वालिटी एक नाउन है यानी खूबी या दर्जा, इसका मतलब होता है मायार। एंड और ये कंजक्शन है। डिसाइड से मुराद दोस्तों फैसला करना, ये एक फ्यूचर सेंटेंस ही है हमारे पास। डिसाइड मतलब फैसला करना यानी फैसला करेगा। इसके साथ हम दोबारा विल का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमने ऊपर यूज़ किया। रेशनल पर्सन विल कंपेयर प्राइसेस, चेक क्वालिटी एंड डिसाइड और फैसला करेगा। इफ़ अगर ये कंजक्शन है, इट इज़ मतलब ये है, ट्रूली मतलब वाकई, नेसेसरी यानी ज़रूरी। ट्रूली दोस्तों एक एडवर्ब है, नेसेसरी एक एडजेक्टिव है। फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर बिफोर बाइंग समथिंग एक्सपेंसिव, कोई महंगी चीज़ खरीदने से पहले अ रेशनल पर्सन विल कंपेयर प्राइसेस, एक अक्लमंद शख्स कीमतों का मवाजना करेगा। चेक क्वालिटी, क्वालिटी यानी मायार को चेक करेगा। एंड डिसाइड और फैसला करेगा इफ़ इट इज़ ट्रूली नेसेसरी, के या वाकई ज़रूरी, क्या ये वाकई ज़रूरी है यानी इसे वाकई ख़रीदना ज़रूरी है या नहीं। इन डेली लाइफ रेशनल थिंकिंग हेल्प्स अस रिमेन काम ड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मेक फेयर जजमेंट्स। इन डेली लाइफ यानी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, इन मतलब में एक प्रपोजिशन है। डेली लाइफ से मुराद रोज़ाना की ज़िंदगी। रेशनल मतलब रेशनल थिंकिंग यानी अकली सोच, रेशनल से मुराद दोस्तों अकली, मंतक पर मबनी, दलाइल पर मबनी, एक एडजेक्टिव है। थिंकिंग कहते हैं सोच को, गौर व फिक्र को, ये एक ज्यूरन नाउन है यानी आईएनजी फॉर्म के साथ। थिंक का मतलब होता है सोचना। हेल्प्स अस हमारी मदद करती है, हमें मदद देती है। हेल्प एक वर्ब है, अस दोस्तों एक प्रोनाउन है। रिमेन मतलब रहना या रहने में। काम का मतलब होता है पुरसकून, रिमेन काम यानी पुरसकून रहने में। काम एक एडजेक्टिव है, रिमेन एक वर्ब है। ड्यूरिंग के दौरान, कॉन्फ्लिक्ट्स यानी झगड़ों के दौरान। ड्यूरिंग एक प्रपोजिशन है, कॉन्फ्लिक्ट्स एक नाउन प्लूरल है। एंड और ये कंजक्शन है। मेक मतलब बनाना या करने में, ये एक वर्ब है। फेयर मतलब मुनसिफाना यानी अदल पर मबनी, एक एडजेक्टिव है। जजमेंट्स कहते हैं फैसलों को, ये एक नाउन प्लूरल है। इन डेली लाइफ रेशनल थिंकिंग हेल्प्स अस रिमेन काम ड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मेक फेयर जजमेंट्स। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अकली सोच हमारी मदद करती है कि हम झगड़ों के दौरान पुरसकून रहें और मुनसफाना फैसले करें। It is an important skill for students, workers and leaders. It is मतलब ये है, an important मतलब एक अहम, एक ज़रूरी, important एक एडजेक्टिव है। skill कहते हैं महारत को, ये एक नाउन है, काबिलियत को, सलाहियत को। for students तलबा के लिए, for एक preposition है, students एक नाउन प्लूरल है, इसका मतलब होता है तलबा यानी सीखने वाले। वर्कर्स यानी कारकुनों को कहते हैं, मुलाजमीन के लिए। वर्कर्स भी दोस्तों एक नाउन प्लूरल है। एंड और ये कंजक्शन है। लीडर्स कहते हैं रहनुमाओं को यानी रहनुमाओं के लिए। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट स्किल फॉर स्टूडेंट्स, वर्कर्स एंड लीडर्स। ये तलबा,
کارکنوں اور رہنماؤں کے لیے ایک اہم مہارت ہے۔ Practicing rationality leads to better decisions, stronger relationships, and success in both personal and professional life. Practicing کا مطلب ہوتا ہے مشق کرنا، عمل میں لانا، دہرانا، یہ ایک ناؤن ہے۔ ریشنالٹی یعنی عقلیت پر یا عقلیت کو، یہ ایک ناؤن ہے۔ لیڈز ٹو سبب بنتی ہے، باعث بنتی ہے۔ بیٹر مطلب بہتر، ڈیسیجنز یعنی فیصلوں کا۔ لیڈز ٹو دوستو ایک فریزل ورب ہے۔ بیٹر ڈیسیجن یعنی بہتر فیصلوں کا۔ بیٹر ایک ایڈجیکٹیو ہے، ڈیسیجنز ایک ناؤن پلورل ہے۔ اسٹرانگر مطلب مضبوط، اسٹرانگر ایک ایڈجیکٹیو ہے۔ ریلیشن شپس مطلب تعلقات کا، رشتوں کا، یہ ایک ناؤن پلورل ہے۔ اینڈ اور یہ کنجکشن ہے۔ سکسیس مطلب کامیابی کا، سکسیس کہتے ہیں کامیابی کو، یہ ایک ناؤن ہے۔ ان مطلب میں بوتھ مطلب دونوں، پرسنل یعنی ذاتی، اینڈ پروفیشنل لائف اور پیشہ ورانہ زندگی میں۔ پروفیشنل لائف دوستو ایک پروفیشنل ایک ایڈجیکٹیو ہے، لائف ایک ناؤن ہے۔ Practicing rationality leads to better decisions, stronger relationships, and success in both personal and professional life. عقلیت کی مشق بہتر فیصلے، مضبوط تعلقات اور ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگی میں کامیابی کا سبب بنتی ہے۔ تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا پیراگراف۔ اگر ویڈیو آپ کو تھوڑی سی بھی یوزفل لگے تو پلیز ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں، اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ ان کا بھی فائدہ ہو۔ میکنگ کا مطلب ہوتا ہے دوستو بنانا یا کرنا۔ فیکٹس کہتے ہیں حقائق کو۔ ریزن کا مطلب ہوتا ہے وجہ، دلیل یا منطق جسے کہتے ہیں۔ بائسز کہتے ہیں تعصب کو۔ جانبداری یعنی طرفداری اس کا مطلب ہوتا ہے۔ ایگزامن مطلب جائزہ لینا، جانچ کرنا، پڑتال کرنا۔ پاسبل کا مطلب ہوتا ہے پاسبل یعنی ممکنہ، پاسبلی یعنی ممکنہ طور پر۔ سینسیبل کہتے ہیں سمجھدار کو یا معقول۔ ہیسٹی کہتے ہیں دوستو جلد بازی، ہسٹی یعنی جلد بازی۔ کمپیئر کا مطلب ہوتا ہے موازنہ کرنا، ملانا۔ کوالٹی کہتے ہیں معیار کو۔ تو دوستو ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔